Yes, hello guys. Maayong buntag. Welcome sa tuang vlog karong buntag mga guys. So kani nga video guys, ang pong ibidyohan ang ang balay ni sa amo ang ginikanan guys. So kani nga yuta nga among gipuy-an is dili ni amo ano. So naa ni nahimutang guys. Kanal to kanal ni siya guys. So ang Picas Canal is mo ang Kantan. Ang Picas Food Canal nga boundary is ang kang ex kapitan kang Uncle Rolly atay no. So wala pa jud mi guys nga kapalit og on nga lote o on nga condominium on nga balay sa subdivision na for the meantime rin sa guys pasin di ay kaloy anta no puhon so nakipuyo rami diri guys aning aning yuta. So fish pan ni sa Picas pud sa fish pan pero naglabong na siya no. So mao namang balay guys, balay na sa igsuon kanang permiro na ang ikaduha is balay pud na sa amo ang ginikanan. So dili ni amo ang yuta. So nakipuyo rami amo ang haligi sa among balay is nasa Picas Canal nasa Picas Fish Pan o sa Picas Fish Pan kang tan mga guys no. So to be honest is najud mi siya sa kanal no. So dili ni amo ang yuta. So gipapuyo rami dinhi sa ni Uncle Rolly atay ang kapitan sa una but siya is wala naman kuha na sa Ginoo. So karon is naami dinhi karon no. So okay ra na siya guys no nga gipuyo ta nga makighalubilo sa isig silingan, isig katawhan, bahalag pobre, bahala og kaning nata sa yuta nga dili atoa, at least kompleto ta sa ato ang pamilya no. So kaning luyo guys is mao ni ang kangtan no, fish pan ni sa una. So simple na sa kasaka namin ni gamay sa dike ni tan no. Kani akong i-video guys is likod ni sa muang balay no, kana siya o. So mo na ang dike na sa una. So diri anamuta mo ang posets namo, ang poset namo. So dara mo ang kaduha nga CR no, kanang na-air ko bala na sa igsuon kanang nakita nga labong anay kalubian mao na ang fish pan sa Ibistan. So mga to guys